श्रीमद्भागवत प्रथम स्कंध दशमोऽध्याय। शौनक उवाच। भोसुत कह कृष्ण वाणी संसारुतरी जाहा शुणी। पंडुराजार अंत काले दुष्टे जे राज्य नेले बळे। गोविंद पादे आश्रय करी स्यात ताई जने मारी। पंचभ्राताए एक मेले प्रजांकु पाली राज्य कले। तेबे की कले पंडुसूते स्वभावे कृष्णर संगते। सुत उवाच। पांडव वंश रक्षा करी कुरु वंश को नर हरि। क्रोध अनले भस्म कले दावाग्नि जेह्ने वनस्थले। पांडवे निज राज्य मध्ये कृष्ण स्थापिले राजपदे। भीष्मंक तहु धर्मवाणी जेबा कहिले चक्रपाणी। से वाक्ये शोक मोह छाड़ी प्रजा पालने चित्त बढ़ी। आनंद मने धर्म बला प्रजा पालने मन देला। कृष्णर तेजे राजा गणे सेवंती युधिष्ठि चरणे। समुद्र अंतः जाए मही धर्मनंदन आज्ञा बही। प्रजा वचने मेघमाल भूमि रे बरसंती जल। कामधेनुर प्राय मही प्रजा कल्पिते शस्य देई। गोपाल गोष्ठ मध्ये थाई अनेक क्षीर द्यंती गाई। नदी बहंती पुरी जले समुद्र रहिला निश्चले। पर्वते निज स्थाने स्थिर आवृत लता वन घोर। सर्व औषधि फल जेते फलंती प्रजांक आयते। प्रजांकु आधिबाधि क्लेश न लागे तापत्रय त्रास। धर्मनंदन राज्ये जेते प्रजाए बंचंती निश्चिंते। बंधुंक शोक शांत करी सुभद्रा प्रिय कामे हरि। हस्तिनापुरे ऋषिकेश भावे बंचिले केते मास। द्वारका गमने उद्योगी युधिष्ठिरंकु आज्ञा मागी। जन जन के करी कोल सुहृद प्रेम वाक्ये भोल। रथे बसिले बनमाली तुले सकल बंधु मिली। कृष्णा सुभद्रा कुंती सुते राजाए आसीथिले जेते। गांधारी धृतराष्ट्र मेले जुजुत्सु गौतम तुले। धौम्य संगते भीम गला उत्तरा नारी संगे थिला। कृष्णंकु न मिला अंतरे प्रवेश कला अंतपुरे। कृष्ण विरहे मनच्छन्न सही न पारी हत ज्ञान। कृष्णर भावे भाव बढ़ी ता संग के पारिब छाड़ी। हरि हरि बोल। जाहार जस गुण करने निरते भाबु थांती मने। न देखी तार पद्म मुख कहीं लभिबे आत्म सुख। निरते करंती दर्शन स्नेह निर्भरे आलिंगन। कृष्णंकु कहंती वचन अबोरी शयन भोजन। ए रूपे चित्त वृत्ति देई चक्षु पिंछड़ा न चढ़ई। ताहार स्नेह बद्ध होई तातहु अन्य चित्त नाही। पूर्वाहार होंते हरि बिकले जेते पुरनारी। चक्षु बुझिले भाव भरे रोमांच तनु अश्रुझरे। कुंठित कंठे वाक्य कही बोलंती एकुआरे चाही।
ଦ୍ୱାରକା ଗଲେ ଭାବଗ୍ରାହୀ ଆମ୍ଭର ସୁଖ ଲେଶ କାହିଁ। ମୃଦଙ୍ଗ ଶଙ୍ଖ ଭେରି ବୀଣା ଘଞ୍ଚ ଦୁନ୍ଦୁଭି ନିଘୋଷଣା ସେ କୁରୁ ରାଜ୍ୟେ ଯେତେ ନାରୀ କୃଷ୍ଣ ବିଚ୍ଛେଦେ ତନୁଘାରୀ। ଜଗତି ଅଟ୍ଟାଳିଆ ରୋହି ପୁଷ୍ପ ବିଞ୍ଚନ୍ତି କୃଷ୍ଣ ଚାହିଁ। କୃଷ୍ଣର ଶିରେ ଶ୍ୱେତ ଛତ୍ର ରତ୍ନ କାଞ୍ଚନେ ସୁଘଟିତ ଆନନ୍ଦେ ଘେନି ମନ ତୋଷେ ଅର୍ଜୁନ ଗୋବିନ୍ଦର ପାଶେ। ବାମ ଦକ୍ଷିଣ ପାଶେ ଟେକି ବ୍ୟଜନ ଉଦ୍ଧବ ସାତ୍ୟକୀ। ଚାମର ହସ୍ତେ ପୁଣି ବିଞ୍ଚି କୃଷ୍ଣେ କର୍ପୂର ଧୂଳି ସିଞ୍ଚି। ଦେବେ କୁସୁମ ବରସନ୍ତି ମାର୍ଗେ ବିଜୟ ଯଦୁପତି। ବ୍ରାହ୍ମଣେ ମିଳି କୃଷ୍ଣ ଆଗେ ସୁସ୍ୱରେ ସାମ ଗାନ ରଙ୍ଗେ। ଆଶିଷ ଅର୍ଥେ ବେଦବାଣୀ ହୃଦେ ନମନ୍ତି ଚକ୍ରପାଣି। ନିର୍ଗୁଣ ଗୁଣ ଯାର ଦେହି ଭାବ ଅଭାବ ଯାର ନାହିଁ। ବିପ୍ର ସମୂହ ଅନ୍ୱେ ଅନ୍ୱେ ଆଶିଷ ଦେଲେ ତୋଷ ମନେ। କୌରବ ପୁର ନାରୀଙ୍କର ସେ ସର୍ବସୁଖ ମନୋହର। ଉତ୍ତମ ଶ୍ଲୋକେ ଚିତ୍ତ ଯାର ଅନ୍ୟାନ୍ୱେ କରନ୍ତି ବିଚାର। ସେ ହରି ପୁରୁଷ ପୁରାଣ ଆତ୍ମାକୁ ଆତ୍ମାରେ ନିର୍ମାଣ। ହରି ହରି ବୋଲ। କରି ସକଳ ଦେହେ ବସେ ରହଇ ଏକ ଅବଶେଷେ। ଗୁଣତ୍ରିତୟ ଏ ଜଗତ ମାୟାରେ କରେ ଆତଜାତ। ଆତ୍ମାରେ ଆତ୍ମା ଭାବ ବହେ ସକଳ ଶକ୍ତି ଘେନି ରହେ। ଦିବସ ଅନ୍ତେ ପ୍ରାଣୀ ଦେହେ ନିଦ୍ରା ଯେ ସନେ ସର୍ବମୋହେ। ପୁଣି ଉଠନ୍ତି ରାତ୍ରି ଅନ୍ତେ ବିଷୟ ଧ୍ୟାନ ଅବିରତେ। ଯାହାର ନିଜ ବୀର୍ଯ୍ୟ ବଳେ ପ୍ରକୃତି ପ୍ରସରେ ସୟଳେ। ଜୀବର ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗ କରି ବିହରେ ନାନା ରୂପ ଧରି। ଏମନ୍ତେ ସଞ୍ଚରେ ଜଗତ ଶାସ୍ତ୍ର କରଇ ଆତଜାତ। ଯାହାର ପାଦ ଆଶ୍ରୟ କରି ଜିତ ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ବ୍ରହ୍ମଚାରୀ। ନିର୍ମଳ ଆତ୍ମାରେ ନିଶ୍ଚଳେ ଦେଖନ୍ତି ଭକ୍ତି ଯୋଗ ବଳେ। ତାହାଙ୍କ ହୃଦେ ପ୍ରକାଶଇ ସକଳ କଳୁଷ ନାଶଇ। ଯାର ମହିମା ମୁନି ଗଣେ ଆଗମ ନିଗମ ପ୍ରମାଣେ। ଏକୁ ଆରେକ କଥା କହି ବଞ୍ଚନ୍ତି ଯାର ପାଦ ଧ୍ୟାଇ। ଯେ ଏକ ଈଶ ଲୀଳା କରି ପ୍ରକୃତି ସଙ୍ଗତେ ବିହରି। ସୃଷ୍ଟି କରିଣ ପୁଣି ପାଳେ ଈଶ୍ୱର ରୂପେ ଅନ୍ତଃ କରେ। ସେ ଦୋଷ ନ ଲାଗେ ତାହାର ନଳିନୀ ଦଳେ ଯେହ୍ନେ ନୀର। ସେହି ଏ ଆମ୍ଭ ଦୃଷ୍ଟି ପଥେ ଦେଖଗୁ ସଖୀ ଅଛି ରଥେ। ଦୁଷ୍ଟ କ୍ଷତ୍ରିଏ ଯେତେବେଳେ ଅଧର୍ମେ ଗ୍ରାସନ୍ତି ସୟଳେ। ସେ ହରି ସତ୍ୱଗୁଣ ଧରି ନାନା ଶରୀରେ ଅବତରି। ଯଶ ବିସ୍ତାରି ଦୟା ସଙ୍ଗେ ସୁଖେ ବିହରେ ଯୁଗେ ଯୁଗେ। ଯାହାର ଅଂଶ ଅବତାରେ ଯାଦବ କୂଳ ଏ ସଂସାରେ। ପୁରୁଷ ଉତ୍ତମ ଶ୍ରୀପତି ତେଣୁ ଯାଦବେ ଉତ୍ତପତି। ରଜନୀ ଅନ୍ତେ ନର ଲୋକେ ନାମ ଧରନ୍ତି ପୁଣ୍ୟ ଶ୍ଲୋକେ। ଯାର ନିବାସ ମଧୁବନ ତେଣୁ ସ୍ୱଭାବେ ପୁଣ୍ୟତମ। ଏ ଯେ ଦ୍ୱାରକା ତ୍ରିଅକ୍ଷର ଅପାର ପୁଣ୍ୟ ଯଶ ସ୍ମର। ଯହିଁ ସକଳ ପ୍ରଜାଜନ କୃଷ୍ଣର ହସିତ ବଦନ। ନିଗମ ବାକ୍ୟ ଯାହା ଘୋଷି ଦେଖନ୍ତି ନିଜ ଦ୍ୱାରେ ବସି।
सात्विक भावे विप्रगणे जार चरण अनुक्षणे जमनीयम व्रत स्नान यज्ञ तपस्या महादान संकल्प करी दक्ष हस्ते तर्पण करुथांति नित्ये कृष्णर जेते पत्नीगण से तो स्वभावे भाग्यवान संकल्प करी जन्मांतरे ताहांकु लभिछंती बरे जार अधर मधुर से गोकुल गोपीए हरसे नित्ये पीबंती चक्षुद्वारे अतनु अतनु सरघारे हरि हरि बोल। रुक्मिणी स्वयंवर काले सभार मध्ये नृप मेले कृष्ण विषये जेते बादी क्षत्रिय शिशुपाल आदि ताहांक दर्पनाश करी नारका पुरु कन्या हरि से बधू जने तार संगे खटंती सौभाग्य रंगे तार कटाक्षे बस होई निश्चल चित्ते रूप ध्याई निरते कृष्ण घेनी घरे प्रेमे से बंती तापयरे पारिजा तक आदि दान देई आनंद तांक मन करीण प्रभु भावग्राही ताहांक संग न छाड़ई कुरुमंडल बधू जाने एकांत बाणी अन्यु अन्ये हरि बोला। स्मित इक्षणे ताहा जानी रथे चलिले चक्रपाणी कृष्णर स्नेह मने धरी पांडवे घेनी सैन्यचारी शत्रुंक भय चित्ते चिंती कृष्णंकु आवरी चलंती केते हेन्दुरे भावग्राही पांडव मानंकु रुहाई उद्धव आदि प्रिय संगे चलिले निज पुर मार्गे कुरुजांगल देश जिणी पांचाल देशे सुरसेनी जमुना देशे ब्रह्मावर्त मत्स्यनगर सारस्वत मरुधन्वन सौवीर आभिर पुरी जे अपर अन्यान्य आदि देश जेते जिणी गमिले निज रथे से देशे जेते प्रजाजने संभ्रमे कृष्ण दर्शने अनेक उपायन हस्ते निवेदी कृष्ण पादगते हेमन्ते द्वारका अग्रते मिलिले दिनकर हस्ते से हरि चरण पंकजे किंकर जगन्नाथ भजे से हरि चरण पंकजे किंकर जगन्नाथ भजे। इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां प्रथमस्कन्धे नैमिषयोपाख्याने श्रीकृष्ण द्वारकागमनं नाम 10मोऽध्यायः।